बड़ा पत्थर है कौन कहले से धर एम देखने पड़ियाला ना एम देखने पड़ियाला तापर मध्य एटा दे दो ना एटा पता ये अछि चिर दो ना सीधा काटी दो भाई हाय सांग मैंने वेलकम करुचे एक नुआ ब्लॉग को तो रज पाई देई घर को आसी तो देई घर आज पोड़ पिठा हम तो से जो पोड़ पिठा हम तो केमी कौन हम आपन को देखेबी आ पोड़ पिठा मुझे देखी नी केमी हुए तो ये फास्ट टाइम देखुचे आगे साहय कर वीडियो भल लगी तो लाइक शेयर कमेंट जमा हौ गुड़ा ये सारा देने छुट्टी टाइम लो हातर बगु पाठा को अन बजी पका दिन दादा हम गाई दिए तो अच्छी हो गया तो देसी घी हो गया तो देखा स्मेल के देसी घी पूरा पाखुर पूरा देसी घी हो गया तार घी ही मिल देई एते काम देसी देसी घी तो स्मेल सेटा टिके आ टिके ना था तू पिठा कौन दिला काटा घुमी दीटा कर ना ना तो से पकेलु तर कोन ना ना घियो घियो हे दे ए मझिरु हे चामु ताने नय अरे हुंडा एबे चामच कोन मझिरु पानी पकेले फाटी जीवो की पानी ना बोई जीवो पानी केते पानी पकेबो ठिया हबो पानी हां दे कादोनेस देले जोबा हई कादोनेस देले जो कादोनेस के दरकार नाही म कथा माने पानी बोईबनी बोई जीव जदी का भल लगत ना खबर दे दे गोड़ गोड़ काटे बोइला का भी पक्का तू जा कथा सुन तू पक्का ना के खाता वाला कथा तो दे न तो एई का दिन गरम कर ना गरम अछि जोरी तो लुट दियो ना तिया रंडे ए तेल दे अच्छी देली भी देखा मत ना लिप सेंटा ढाला पड़ा है गेला ना चुना ना रहियो मन ये होबनी सुविधा होबनी तो मुंडा मुंडा हलाणी रही था हातरे खेळेले भळे पकेइले सुविधा है यार माने एटा को देखो जो पका ए गलु देई दर छैरा तो पुछि दे सेटा मो पासे दुख आउथने सेंटा कई थर दबो गुटे सिजिबो गुटे सिजियो होबनी सिगिरो तो ने 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 रही था रोई पक्का पक्का छिट्टी गिला लो कमे धरी मिला दो दो माड़िया दो दो दी पड़ो
ଭଲସେ ଟାଣ କରି ଦଉନୁ ଦି ହାତର ଧର ଦି ପଟ ଏ ଗରମ ପାଣି ଗାଡ଼ି ସିଏ ଆହୁରି ଛାଡ଼ୁନି ଚୁନା ପକେଇ ଓ ତାକୁଠୁ ମାଗି ଆଣେ ମୁଁ ଏଇ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ବାହାଘରୁ ଯିବିନି ବାହାଘରୁ ଯିବି ଇଲୁ ଏଇଟାର ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ପିଠା କରିବା କଢ଼େଇରେ ମୁଠେ ନାଙ୍ଗୁର ଏତିକି ଗଳେଇ ଦେବୁ ସେଠି ପିଠାଟା ହେଲା ପିସ୍ ପିସ୍ କହିଲା ଭାବ ଖାଅ କହୁଛି ମୁଁ ବା କହୁଛି ଇଏ ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ କରି ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ହରଣ ଧରତେ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ତାକୁ ଟିକେ ଧନି ମୁଁ ଧରି ପାରିବି ସେ ପିଠା ନ ହଉ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ଦରକାର ଆଉ କ'ଣ ମଟରଟା ନଗେଇଛି ଦେହର ଯେମିତି ଆମ ବାପା କହିଲେ ମୁଁ ନାଇଁ ବି ଆଜି ଏଇଟା କେମିତି କଥା ମାନେ ଯଦି କିଛି ବିଲମ୍ବ ବିଲମ୍ବ ହେଲା କିଛି ହେବନି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ବସିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଡ଼ଟା ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସବୁ ତ ମାଗିଲୁ ଆହୁରି ଦିଆ ହବ ପାଉଛ ଗୁଟା ପୁରା ଗଣି ପାଉଁଶ ଉପରେ ପତ୍ର ଦିଆହବ ନା କ'ଣ ସେଇ କଷାଟା ଭଲ କଷା ସେଇ କଷାଟା ନେଇକି ନଉନା ବୁଝିଲେ ପାଣି ବସେଇକି ଖାଇବ ନା ରୋଷେଇ କେତେ ହବ ପତ୍ର ଜଳିଗଲା ଏପଟର ଏଇ ବା ଏପଟ ଜଳିଗଲା ସିଝିଯିବ ମୋଟା କଥା ଏତିକି ନେଖା ମୋଟା ହୁଏ ନା ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ନେବେ ତ ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ମୁଁ ତ ପୋଡ଼ଟା ହବାର କେବେ ଦେଖିଥିଲି ଆମର ତ କୋଉ ଦିନ ହେଇଛି ଆମର ବି କେବେ ମୁଁ ଆସିବାର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଶିଖିବା ବୋଲି ଆଜି ଇଏ କଲେ ନା ଆଉ ନାଇଁ ଆଣିବୁ ନା ମୋଟା କରି ପତ୍ରଟା ଦିଆହବ ଖାଲି ହେଲା ଏଥିରେ ମିଳିବ ସେ ଯେଉଁ ନିଆଁ
ଝିଅ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଲାଣି ପତ୍ର ପୋଡ଼ି ଦେଖାଯାଉନି ନା ତରକାରୀ ଶୀଘ୍ର ଫୁଟା ତରକାରୀ